സ്വാമിയേ ശരണമയ്യപ്പ. മാളികപ്പുറത്തമ്മ ലോകമാതാവേ ശരണമയ്യപ്പ. മണികണ്ഠസ്വാമിയേ ശരണമയ്യപ്പ. ഞാൻ മൈലക്കുട്ടത്തുമ്മന എം.എൻ. രജികുമാർ നീലകണ്ഠൻ നമ്പൂതിരി, മുൻ മാളികപ്പുറം മേൽശാന്തി. എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനം നേരുന്നു. എന്താണ് ദൈവീക സമ്പത്തും അസുരീ സമ്പത്തും എന്ന് ഭഗവാൻ ഗീതയിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറയണത്. അപ്പോൾ അതെന്താണ് എന്നൊന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ദൈവീ സമ്പതി മോക്ഷായ നിബന്ധായ സുരീമത മശുച സമ്പദം ദൈവീ മഭിജാതോ അസിപാന്ധവ. ദൈവീ സമ്പത്തെന്നും അസുരീ സമ്പത്തെന്ന പേരായിട്ട് രണ്ട് വിധത്തിലുള്ള സമ്പത്താണ് നമുക്കുള്ളത്. സമ്പത്ത് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വിചാരിക്കും ഒരുപാട് ധനം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ശരിയായ സമ്പത്ത് എന്താണെന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഗീതയിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയണുണ്ട്. അത് ഇപ്രകാരമാണ്: ഭയമില്ലായ്മ, മനഃശുദ്ധി, കർമ്മഫലങ്ങളിൽ ആഗ്രഹമില്ലായ്മ, ദുഃഖമനുഭവിക്കുന്നവരിൽ, ദുഃഖിതരിൽ, ആ അവശത അനുഭവിക്കുന്നവരിൽ കാരുണ്യം തോന്നുക, മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കണമെന്ന് ആ ഒരു ആശയില്ലായ്മ, മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കാനുള്ള മനസ്സ് ഇല്ലാത്തത്. ഭയമില്ലാണ്ടിരിക്കുക, മനസ്സിന് ശുദ്ധി ഉണ്ടാവുക, കർമ്മഫലങ്ങളിൽ ആഗ്രഹമില്ലാണ്ടിരിക്കുക, ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ കാരുണ്യം തോന്നുക, ദ്രോഹബുദ്ധി ഇല്ലായ്മ, ഇതൊക്കെയാണ് ദൈവീ സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ അസുരീ സമ്പത്ത് എന്താണ്? ക്രോധം, അഹങ്കാരം, ഞാനെന്ന ഭാവം. ഒരുപാട് ധനമൊക്കെ ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ മനസ്സ് ശുദ്ധമല്ലെങ്കിൽ, മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ദ്രോഹബുദ്ധിയാണുള്ളതെങ്കിലോ മറ്റുള്ളവരെ എങ്ങനെ ദ്രോഹിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്ത മാത്രമാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ആ ധനം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ? അപ്പം മനസ്സ് എങ്ങനെയുണ്ടാവണം? മനസ്സ് എപ്പോഴും ശുദ്ധമായിരിക്കണം, മനസ്സ് നന്നാവണം. മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കണമെന്നുള്ള ചിന്തയല്ല ഉണ്ടാവേണ്ടത്. മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും ദ്രോഹിക്കരുത് എന്ന് പറയില്ലേ? അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കുന്നതിലല്ല വേണ്ടത്, സഹായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കുക, ദുഃഖിക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ സഹാനുഭൂതി ഉണ്ടാവുക, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇതൊന്നും അല്ലാത്തവരാണ് ഈ അസുരീ സമ്പത്തിൻ്റെ ആൾക്കാർ. അപ്പോൾ ഈ സുഖവും എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ സുഖവും സമാധാനവും ഒക്കെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നവരാണ്. എല്ലാവർക്കും അതാണ് ആഗ്രഹം. സുഖവും സുഖം ഉണ്ടാവണം, സമാധാനം ഉണ്ടാവണം എന്നൊക്കെയാണ് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹം. അതിനു വേണ്ടി തന്നെയാണ് എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഈ സുഖവും സമാധാനം ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? മനസ്സ് ശുദ്ധി ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ്. മനസ്ശുദ്ധി ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നല്ല സംസ്കാരം ഉണ്ടാവുക. നല്ല സംസ്കാരം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമേ നല്ല പ്രവൃത്തികൾ ഉണ്ടാവൂ. അല്ലെങ്കിൽ പ്രവൃത്തി, ഒരാളെ കാണാൻ അതിസുന്ദരനാണ്, അയാളുടെ മനസ്സ് വളരെ മോശമാണ്, അയാൾ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടാൽ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അയാളുടെ ആ സുന്ദര രൂപം കൊണ്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? അപ്പോൾ എന്താ വേണ്ട? മനസ്സിൻ്റെ ശുദ്ധി, ആന്തരികമായ ശുദ്ധി തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഗീതയിൽ ഈ ഗീതാശ്ലോകം കൊണ്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. നമ്മളെല്ലാവരും ദൈവീ സമ്പത്ത് ഉള്ള ആൾക്കാരായി മാറണം. അതിനെന്താ വേണ്ടത്? മനസ്സ് ശുദ്ധമാക്കണം. മനസ്സ് ശുദ്ധമാക്കാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനം இன்றைக்கி நம்ம சொல்ல போன சுபாஷிதத்தில் பகவான் சொல்கிறது, கீதையில் சொல்கிறது, ரெண்டு தரமான சம்பத்து தான் இருக்குது. நமக்கு சம்பத்துன்னு கேட்கும்போது நம்ம நினைக்குவோம் நிறைய பைசா வர்றது, நிறைய காசு எல்லாம் இருக்கும்போது பெரிய வசதி எல்லாம் இருக்கிறது தான் சரியான சம்பத்துன்னு நினைப்பாங்க. ஆனால் பகவான் கீதையில் சொல்கிறது இதெல்லாம் சம்பத்துன்னு சொல்கிறது ரெண்டு விதமான சம்பத்து தான் இருக்குது. தெய்வீ சம்பத்தும் அசுரி சம்பத்தும். தெய்வீ சம்பத்து என்னது கேட்டால் எப்படின்னா, பயமில்லாத இருக்கிறது, மனது நல்ல சுத்தமாக இருக்கிறது, கர்மஃபலம், நம்ம செய்ய வேண்டியதை தொழில், நம்ம செய்ய வேண்டிய கர்மத்துக்கு எது கர்மமாയാലും நல்ல கர்மம் நல்லபடியாக செஞ்சுட்டே இருக்கணும். அதுக்கு ஃபலம் என்னதுன்னு யோசிக்கவே தேவையில்லை. நல்லபடி நல்ல கர்மம் செய்யும்போது நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். அதே மாதிரி துக்கமான ஆக்களுக்கு, கஷ்டப்படுன ஆக்களுக்கு உதவி செய்யறதுக்கு, அவரே துரோகம் பண்ணுறதுக்கு மனசு இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு, இன்னொருத்தனுக்கு துரோகம் கொடுக்கணும்னு மனது இல்லாமல் இருக்கிறது. நல்ல மனது இருக்கணும். நல்ல மனது இருந்தால் தான் நல்ல பிரவர்த்தி செய்ய முடியும், நல்ல வேலை செய்ய முடியும், நல்ல கர்மம் செய்ய முடியும். அதுதான் பகவான் சொல்கிறது. எல்லாத்துக்கும் காரணம் நம்ம மனசு தான். நம்ம மனசு சுத்தமானதுன்னா நம்ம செய்கிறதெல்லாம் நல்லபடியாக இருக்கும். அல்லாண்டு நிறைய வசதி எல்லாம் இருக்குது, நிறைய காசு இருக்குது, அவன் செய்கிறது ரொம்ப மோசமான பிரவர்த்தியாக இருந்தால்
இன்னொருத்தனுக்கு துரோகம் கொடுக்குற மாதிரி வேலை செஞ்சுட்டே இருந்தா, அப்போ அந்த காசுக்கு ஏதாவது தேவையா? யாருக்குமே ஒரு உதவியும் செய்யாமல் இருந்தால் அந்த காசு ஏதாவது உதவி, அந்த காசுக்காக ஏதாவது குணம் இருக்குமா? நம்ம கையில் ஏதாவது இருந்தால் இன்னொருத்தனுக்கு கஷ்டப்படுற ஆட்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு ஒரு மனசு கூடியிருக்கணும். மனசு எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்னது? மனசு நல்லா சுத்தமாக இருக்கணும். அதான் பகவான் இந்த கீதையிலே சொல்கிறது. आज हम बात करते हैं भगवद गीता में भगवान बोलते हैं कैसे ही मन दोनों टाइप में संबद्ध है या संबद्ध बोलते हैं या मनुष्य को वो सभी लोग में आता है। ये धन है, दोनों ही टाइप धन है। भगवान बोलते हैं ये कैसे है कि एक असुरीय धन है और दैविक धन है। अच्छा धन है और खराब धन है। ये अच्छा धन कैसे आता है? ये धन तो ज़्यादा पैसा आता है नहीं, धन नहीं। अच्छा मन है तो वो बहुत बड़ा धन है। हमको किसी को हेल्प करना की मन चाहिए, किसी को द्रोह मत करना है। वो ऐसी अच्छा मन है तो अच्छा धन है उसका अच्छा मन। एक किसी भी तरह भय भी नहीं, मन शुद्ध है, ऐसी आदमी को धन है उसका मन है। मन अच्छा है तो उसको धन ज़्यादा है। ये तो मन है बड़ा धन। ज़्यादा आदमी है, बड़ा बड़ा मकान होगा, ज़्यादा पैसा होगा, लेकिन उसका मन अच्छा नहीं होगा, किसी को भी नहीं हेल्प करेगा। वो दुखित आदमी को हेल्प करना उसको पसंद नहीं होता, आदमियों को द्रोह भी करेगा। ऐसी आदमियों को पैसा में क्या फल है, उसका हाथ में ध्यारा पैसा में क्या फल है। लेकिन अच्छा मन है तो किसी भी तरह दुखित आदमी को हेल्प करेगा, किसी को भी द्रोह नहीं करेगा, अच्छा सेवा करेगा। मनुष्य सेवा है माधव की सेवा, ऐसे ही करेगा। ये भगवान ऐसे ही बोलते हैं मन अच्छा है तो उसको ज़्यादा धन होता है। मन है बड़ा धन।